Basta importante, audience on back, music! Mga kasundaluhan na talaga yung talented, no? Makikita po natin hindi lang sa pangkumbat, ha? Hindi lang sa pangkumbat. Sus, Diyos mio, nahulog na ning iyahang gahong diri. Hulog na ning iyahang. Sus. Bebe, okay, gunite. Maura pa na eh. Okay. Juan Domingo. Matay mo rin naglibog naman ko ninyo. Gikan sa number 1 hantod sa ikaupat pareho raman eh. Number 1! Number 2! Number 3! Number 4! Sige, balikan tamo niya, ha? Balikan tamo niya. Una mo dito, kabong duha. Sige, balikan tamo niya ang duha. Okay. Sige, dili. Okay. Number 3 o number 4, ha? Kay bisag usaon akong paminaw, sir. Okay. Number 3! Number 4! Tabang in taon mo diha, mamoy. Isa magkiilaan eh. Sige. Sir, nakita mo ginato, sir. Dili yun bias, ha? Kung audience impact. Final! Number 3! Number 4! Pag-congrats mong duha, kamong duha ni champion.